हम लोग का एसएलपी का हटिया में देखिए कितना दूर भी बैठा हुआ है। इतना धूप में बैठा हुआ है सब्जी वाला देखिए। मिल रहा है किसी का दुकान। लिया लिया छे ये छोटा मछली बड़ा मछली। আমাকে তুমি দেখো মাছ আমাকে দেখো আমাকে দেখবো দেখবে মাছ কোন একদিন কাজ নাই ভাইটি মাছ দেখবে বুড়াই গেল এটা তো বরফ দিয়া মাছ না ভাই কত তো নাই 70 দিবে লাভ 5 কিলো দানা है খাবো বলো এটা দেখো কত হবে এটা পুরো বটি আছে নাকি বটি পাবো তেল পাবো বটি পাবো হ্যাঁ বটি এমনি তেল বুঝাবো তেল কত আদে কি ঢুকছে ওইটা লটন নাকি 250 উপরে যাবে কত লিবে কত দেখো ওজন করো কত হচ্ছে 1 কিলো 7 এই দেখলেন 1.5 কেজি তো পুষ্টা কাটে হাটেন না আমি তাজা দিব লাল যেটা আছে সেটা এইটা লানো তুমি দুজন দিন কি আছে হ্যাঁ ওইটা গোটাই দাও কি আছে গোটা নিয়ে যাবো কাটি নিয়ে যাবো हाँ तो काटे गोटा थोड़ी ले তো বাঙালি মতন কইছো বাঙালির মতন দেখো না ওটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তো দুসরা কোন পাহাড় হয়ে গেল দুসরা বেশি দিয়ে তো না ঘর অত জন নাই খাবে হ্যাঁ কাটি দেলা ওজন করো হ্যাঁ একবার না 15 বাজু দিয়ে দেখলা কিলো দেখলা 12 কিলো বাচ্চারা তো দেখলা পয়সা দিছো কোনো মাগনি নাই লিছো তারাজুটা কই দেখাইলে খালি তারাজু দেখাই দেবো ভাইটি হ্যাঁ ওইটা দেখা হবে ঠিক আছে না কি ভাবছো তুমি দেখো ওইদিকে টাইনছে দেখো ওইদিকে ফায়দা রাখার কাটাটি দেখো ফায়দা রাখার কাটাটি এত মাছ তুমি পাইছো ফায়দা রাখার এদিকে টাইন দিলে তোমার ফায়দা এদিকে টাইন আমার ফায়দা এদিকে পানিটা দিয়ে দিলে তো এদিকে টানে তবে ফায়দা রাখার বাস কই ওজন করলে 700 হ্যাঁ স্যার দেখবে কি আর বা 100 করো না না বাবু ওজন দিতে হবে সেই দাম তুমি যা কইলে কইলে দেখো যে ওজন হবে সেই ওজন কম गाइस हम लोग मछली लेने आए हैं मछली लेवे रे झोला गिर जा रहे हैं आए गए हटिया दी सोचा मछली ले ले तो मछली का दाम बहुत है 20 টাকা কমে দেবো ए भाईजी अरे क्या हुआ सुनो ना ये बुलाया ना नहीं अभी तो पहुंचाना नहीं ঠিক আছে মোটা আমার থেকে নিলে আমি ওইগুলা খুঁজি না ভিতরে বড় মাছ দেখে ওইগুলা বেরাইবে 300 গ্রাম দাও की मछली बे कचली काटे के 300 ग्राम दाও হ্যাঁ ओमनी ओमनी হয় মুরগি কিনে যায় গোটা আর তো ওটা নিলি না গোটায় हां 300 গ্রাম দাও ঘটছে বাদ দিয়ে তোমাকে দিয়ে দিই ঘটছে নিলা আর 1 কিলো হ্যাঁ 1 কেজি কি করব পাটা पेट पेट के थक गए
ताला वाला दुकान बढ़ाइए दुकान बढ़ाओ आलू बेचो गाँव में क्या है बड़ो रेगुलर हाँ छोटा सा भैया कटोरी दीजिए कटोरी दीजिए छोटा सा कौन सी किसका कतल ए ना बड़ा उगला चीज ना का ले उड़ा लग रख दे दे ले ले यार दे दे ले रुके आ रहे ये रे कौन वाली अदरक का 100 ग्राम 20 150 ग्राम कर दीजिए हाँ 30 में 25 ठीक है ना उगला दे बड़का वाला 25 ये है सिंदरी का मार्केट रे पटल ही पटल केमन 50 टाका किलो 50 टाका किलो अरे आम खीरा 20 लगेगा लगता है जी खीरा खाने का 20 में मिल रहा है हट जाओ रे बाबू लो रास्ता से खीरा 30 से 25 1 लाख तो कम कर लेंगे 2 लाख तो डाली वाला नहीं आपने 2 का कम कर लेंगे धूप है कितना बहुत रे और कहाँ ले रे कहाँ था सरदार जी मोटी लाल मिस्त्री को पालंग बनाई देव ना घरे आटे इटा कर पालंग कटा भीतर सावा क्या देल ले गिरा दिया पूरा चाचा जी प्लास्टिक से बाहर दीजिए पूरा अभी तक यहाँ आपका 260 है आज थोड़ा उठिए वीडियो बनाए के कुछ करो
और क्रीम तो आया कि नहीं? क्रीम तो आया कि नहीं? क्रीम क्रीम नहीं, वो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। कहाँ मिलेगा? दूसरा दुकान का हमरा नहीं এখন গাছ ধরে না যাবে কাম ले যাবে গান নাই যাবে আমরা কই কত বড় ঝোলা কই এই ঝোলাটা কোথায় দিবে জলদি কাবে যায় তাহলে ওঠে না হ্যাঁ তুই এখন লেট করবে এখন যাবে তো চলে এখন যাবে তুরন্ত घर आ चुके हैं यहाँ पर मसाला नहीं है ब्लॉक पे